حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فمن اتقى الله فاز في الدنيا والآخرة قال تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال سبحانه واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى في محكم آياته إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون وروى الإمام مسلم رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Chers serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car quiconque craint Allah réussira ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et craignez Allah afin que vous réussissiez, et il dit, et craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux. Chers musulmans, Allah nous dit dans le Coran, c'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces, et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Et il dit également qu'ils portent donc au jour de la résurrection tous les fardeaux de leurs propres œuvres, ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent sans le savoir combien est mauvais le fardeau qu'ils portent. Et dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quiconque appelle à une guidée aura la même récompense de tous ceux qui l'auront suivi sans que leur récompense ne diminue. Et quiconque appelle à un égarement aura le même péché que ceux qui l'auront suivi sans que leur péché ne diminue. Ikhwat al-Islam. واجب على كل مسلم أن يعمل الخير وأن يدعو ويدل الآخرين إلى عمل الخير وذلك لكي ينال أجر وثواب فاعله ويكتب له هذا الأجر ما عمل بهذا العمل فيكون الأجر للذي يعلم الناس ويكون الأجر للذي يدعو الناس إلى الفضائل والأجر أيضا
لمن يقوم سلوكيات الناس أو هدى الناس إلى طاعة من الطاعات وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. وأيضا على المسلم أن يجتنب كل سبل الشر وما يؤدي إليه تجنبا لعواقبها وخوفا من أن يعمل بها فيكون هو سببا في دعوة الغير إلى معصية الله جل وعلا، وبالتالي تكتب عليه كل السيئات التي كان هو السبب فيها. ولذلك جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ذمها لأنه أول من سن القسم. كل من يقتل على وجه الأرض يكتب هذا الإثم على ابن آدم الأول لأنه هو الذي سن القتل، هو الذي قتل لأول مرة على وجه الأرض. Chers frères et sœurs, il est obligatoire pour chaque musulman de faire le bien et d'appeler les autres à faire le bien également. Et cela afin d'obtenir la récompense de ceux qui vont te suivre. Et à chaque fois que cet acte est accompli, des bonnes actions te sont inscrites. La récompense sera inscrite à celui qui enseigne un bien, celui également qui appelle les autres à faire le bien, également celui qui corrige un mauvais acte commis par les gens ou un mauvais comportement, ou celui qui fait découvrir une adoration que les gens ignoraient. Donc c'est ce que l'on appelle ad-da'watu ila al-khayr. Il est également demandé aux musulmans de s'éloigner de tous les chemins du mal et tout ce qui mène vers le mal afin de s'éloigner des conséquences liées au mal et de peur que d'autres fassent le mal à cause de toi. Tu seras alors la cause de l'appel à un péché. Et donc, chaque péché dont tu auras été la cause te sera inscrit. Et c'est d'ailleurs pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aucune âme n'est tuée injustement sur terre sans que le premier fils de Adam, Qabil, n'ait une partie de ce péché. Donc chaque âme qui est tuée, Qabil lui inscrit ce péché. Pourquoi? Parce qu'il était le premier à innover la tradition du meurtre. أيها المؤمنون دائما نسمع عن الحسنات الجارية والصدقات الجارية ولكن ننسى ما يسمى بالسيئات الجارية. السيئات الجارية من أخطر الأمور وقد لا يدركها الكثير ممن يشارك بها. فمن يروج للسيئات يحمل كل وزر يترتب على هذا الترويج وهذا النشر، ومن يعين على المعصية فعليه وزر كل فاعل لها، ومن يعلم الباطل ويدعو إليه فعليه أوزار كل من عمل بباطله وفساده وفسوقه. فهذا النوع من السيئات جاوز مجرد اكتساب الشخص لذنبه فقط بل تعداه إلى حمله لأوزار غيره بتعمده وسعيه لنشره للآخرين. Chers croyants, toujours on m'entend parler de الحسنات الجارية, الصدقات الجارية. Mais savez-vous qu'également il existe السيئات الجارية, des péchés continuels. Comme il y a des bonnes actions continuelles, il y a également des péchés continuels. Et c'est la pire des choses. Malheureusement, peu de ceux qui les commettent se rendent compte de leur gravité. Celui qui propage les péchés, quel qu'il soit, portera le fardeau de ceux qui commettront ce péché à cause de lui. Également, celui qui aide à commettre un péché portera le fardeau de ceux qui commettront ce péché à cause de lui. Également, celui qui enseigne le faux portera le fardeau de ceux qui mettront en pratique ce faux. Donc ce type de péché est plus qu'un simple péché commis par le musulman. Non, en plus, tu porteras le fardeau des autres car tu as appelé à
désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من انتمى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، كلنا معرضون للذنوب، ولا ننسب العصمة لأنفسنا، ولكن من يكتسب ذنبا فعليه بالتوبة وإخفاء ما كسبت يداه، وأن يبتعد عن الذنوب والآثام والسيئات التي يتعدى وزرها للغير ويجري عليه وزرها في حياته ومن بعد مماته. قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يوم القيامة الإنسان سيرى سيئاته، وهو في غالب الأحيان هو عالم بها ومما كسبته يداه، ولكن إذا كان ممن يدعو الناس إلى المعصية سيبدو له من الله ما لم يكن على حسابه. إذا دعوت الناس إلى الذنوب والمعاصي والشرور ستجدون أوزار الناس في ميزانك والعياذ بالله. فتجد البعض قد لا يكتفي بذنبه، ولكن يحب مشاركة الآخرين له في هذا الذنب، فيجاهر به ويساعد على نشره. وفي الحديث الشريف: رادع لكل من تسول له نفسه المجاهرة بالذنب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، الإنسان يعصي الله في الليل ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول وينادي أصحابه: أصحابي تعالوا، يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. وفي ذلك يقول أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه في إحياء علوم الدين، يقول: طوبى لمن إذا ماتت معه ذنوب، طوبى لمن إذا ماتت معه ذنوبه، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه 100 سنة و200 سنة أو أكثر، يعذب بها في قبره ويسأل عنها إلى آخر انقراضها. الإنسان يموت ولكن الناس يذنبون على وجه الأرض بسببه هو. هذه سيئات جارية بعد الموت والعياذ بالله. Chacun d'entre nous commet des péchés. Personne n'est infaillible. Mais celui qui commet un péché doit s'en repentir et camoufler son péché. Et surtout, s'éloigner des péchés qui te feront porter le fardeau des autres. Tu ne cesses de prendre les péchés pendant ta vie et après ta mort. Donc, si tu appelles les gens à faire le mal, tu prends les péchés pendant ta vie et même lorsque tu meurs. Si des gens après ta mort continuent à désobéir à Allah à cause de toi, des péchés continuent à t'être inscrits. Toujours on parle de hasanat jariya, il y a également de sayyi'at jariya. Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il nous dit? Et leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient pas imaginé. Ils viendront Yawm al-Qiyamah, ils verront leurs propres péchés. Ils s'en souviendront, ils diront: c'est moi qui ai commis cela. Ils reconnaîtront cela. Mais on viendra leur apporter les péchés des autres, de qui ils ont été la cause ou l'ayad. On voit malheureusement certains qui ne se contentent pas de leurs péchés. Au contraire, ils aiment voir les autres s'associer à eux dans les péchés. Ils commettent les péchés au grand jour pour dire aux gens: faites comme moi.
ils aident à la propagation de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Toute ma communauté peut prétendre à la clémence d'Allah azza wa jalla, sauf ceux qui divulguent leurs péchés au grand jour. Et la divulgation consiste à ce que l'homme, après avoir commis un péché la nuit, est parvenu au matin. La personne a commis un péché la nuit. Le lendemain matin, alors que Allah l'a camouflé, il appelle ses amis en leur disant: oh un tel, tu sais ce que j'ai fait hier? J'ai fait telle chose parmi les péchés. Son Seigneur l'avait pourtant couvert toute la nuit, et le matin, il dévoile lui-même ce qu'Allah avait caché. Abu Hamid al-Ghazali, rahmatullahi alayhi, dans son livre Ihya Ulumuddin, il nous dit: bonheur à celui qui le jour de sa mort meurt avec lui ses péchés. Bonheur à celui qui le jour de sa mort meurt avec lui ses péchés. Et malheur immense à celui qui le jour de sa mort ses péchés resteront 100 ans, 200 ans ou plus encore. Il sera châtié à cause de cela dans sa tombe et sera questionné sur cela jusqu'à la dernière personne qui commet des péchés sur terre à cause de lui. Donc souvent on parle de hasanat jariya. On dit tu fais telle chose et tu as une hasana jariya. Tu meurs et les hasanat continuent de t'être inscrites. Mais il ne faut pas oublier également des sayyi'at jariya. Tu meurs et des péchés continuent à t'être inscrits. Wa la yadu billah. أيها المسلمون، السيئات الجارية لها صور كثيرة ومتعددة في حياتنا، وخصوصا في هذا الزمان، زمان التكنولوجيا والإنترنت وغير ذلك. فمن الناس من يستعمل هذه الآليات في الخير، ينشر الخير ويدعو إلى الخير بهذه الأدوات وهذه الوسائل، وآخرون مع الأسف يستعملون هذه الأدوات وهذه الوسائل لنشر الشر. والجهل بهذا يعرض المرأة لمخاطر جسام. فنحن أيها المؤمنون لا نستطيع تحمل ذنوبنا، فكيف بذنوب الآخرين؟ يقول الله تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم يوم القيامة أو كاملة يوم القيامة. وزرك استعملوا كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من السيئات الجارية ونشر السوء وما يقرب إلى السوء من قول أو عمل. وعند الشك الإنسان يدري هل هذا خير هل هذا الشر، فالأفضل هو الترك. لا تنشر ولا تفعل شيئا فالسلامة لا يضل شيء. Chers musulmans, les péchés continuels, السيئات الجارية, il en existe énormément, et surtout à notre époque, et peut-être que plus tard il y en aura encore plus. L'époque de la technologie, une époque où tu peux diffuser un texte, un audio, une vidéo en quelques secondes jusqu'à l'autre bout du monde. Certains utilisent la technologie pour diffuser le bien et gagner des bonnes actions à l'élève, et d'autres pour propager le mal et supporter les conséquences à cela dans l'au-delà. Et le fait d'ignorer cela expose le croyant à des choses très graves, car nous sommes tous incapables de supporter nos propres péchés. Nos propres péchés se seront durs à porter Yawm al-Qiyamah. Que penser de supporter en plus de cela les péchés des autres? Allah Azza wa Jalla dit qu'ils portent donc au jour de la résurrection tous les fardeaux de leurs propres œuvres, ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent sans le savoir combien est mauvais le fardeau qu'ils portent. Donc le musulman doit prendre garde au péché continuel et à propager le mal et tout ce qui appelle au mal comme acte ou comme parole. Et dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. Parfois, un texte te parvient, tu ne sais pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais, tu t'abstiens. Une photo te parvient, tu ne sais pas si elle est bonne, elle est mauvaise, une vidéo, tu t'abstiens. Au moins, tu ne commettras pas de péché continuel. من أمثلة السيئات الجارية على سبيل المثال
الدعوة إلى المعتقدات والطوائف الباطلة ونشر ضلالهم وبدعهم ونقل الأفكار المحاربة لدين الله عز وجل. Parmi les sayyat jariya qu'on peut commettre, l'appel à des croyances et à des groupes égarés et propager leur égarement ou leurs innovations ou propager les courants qui combattent la religion d'Allah Azza wa Jal ou contraire au droit chemin. Il y en a qui vont dire il y en a qui vont dire moi ce que je propage il n'y a aucun problème dedans. Et ok, حتى تحكم عالم بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأحوال الصحابة والتابعين حكموا أن هذا مخالف للقرآن والسنة. ليس لكل أحد أن يحكم. أنا بني آدم مزيان لا. Qui sommes-nous pour juger? Souvent les gens ils propagent des choses, ils disent أنا بني تحج. Pour moi il n'y a rien, il n'y a pas de mal. Mais d'autres personnes plus savantes que toi ont jugé qu'il y avait du mal dans cela. ثانيا من السيئات الجارية نقل الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. Également, transmettre des hadiths mensongers et inventés et les attribuer au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète a mis en garde, il a dit celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. من السيئات الجارية نشر صور النساء والرجال المثيرة للشهوات. هذا حرام. وكل من سينظر إلى هذه الصور ستكتب لك سيئات والعياذ بالله. وأنت لا تدري قد ترسلها إلى صديق واحد وصديقة واحدة. وهذا الصديق ينشرها إلى مئات الناس. Également, partager des images de femmes ou d'hommes à caractère sexuel. Ça, tu partages cela, un péché t'est inscrit. Toi, tu vas dire, je l'ai envoyé à une personne. Mais cette personne, elle l'a envoyé à 100 personnes. Et une parmi elles l'a envoyé à des milliers. Et tout revient sur toi, car tu es le premier à avoir partagé cela. من السيئات الجارية تأجير محل تجاري لمن تعلم يقينا أنه سيمارس الحرام في هذا المكان. شخص ما شاء الله عنده مكان يؤجره تكري. تيجي واحد مثلا بغى يفتح واحد البار وهذا يؤجره. هذا مشارك في الإثم. مشارك ولا نادي ليلي كذلك مشارك. فإذا كنت تعلم أن هذا الشخص يمارس الحرام في محلك لا يجوز لك أن تؤجر له هذا المكان. Également, parmi les sayyat jariya, une personne qui louerait un endroit où des péchés seraient commis. Par exemple, tu as une boutique et vient une personne, il veut te louer ton local. Tu lui dis qu'est-ce que tu veux faire à Sidi? Je vais ouvrir un bar. Et toi tu veux. Allez, sayyat jariya. Toute personne qui va boire, tout est blague. Je vais ouvrir une discothèque. Je vais ouvrir un bureau de tabac. Tout cela est connu de vous tous. أيها المسلمون هذه بعض صور السيئات الجارية في عصرنا الحاضر والمتأمل في آثارها يعرف مدى خطورتها في إضلال الناس وإفسادهم. فلا أظن عاقلا إلا ويبادر إلى غلق هذا الباب. الإنسان يغلق هذا الباب قبل أن يفوت الأوان حتى لا يجد أحد في ميزانه يوم القيامة سيئات كالجبال. سيئات جارية تجد يوم القيامة سيئات كالجبال لا قبل لك بها. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعلينا أن نستبدل ذلك بفتح الجانب الآخر المعاكس له وهو
الحسنات الجارية وذلك عن طريق تسخير تلك الوسائل في الخير وفيما ينفع الناس. قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Chers serviteurs d'Allah, ceci était donc quelques exemples des péchés continuels de notre époque. Et en les observant, on se rend facilement compte de leur dangerosité dans l'égarement des gens. Donc chaque personne sensée, après avoir entendu cela, doit absolument fermer devant lui ce que l'on appelle la porte des péchés continuels, sayyi'at al-jariya, afin de ne pas trouver yawm al-qiyamati dans la balance des péchés immenses comme des montagnes. Allah Azza wa Jalla nous dit, ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. Et il faut remplacer cela par l'inverse, en recherchant les bonnes actions continuelles, al-hasanat al-jariya, en utilisant ces différents outils pour propager le bien et ce qui est utile aux gens. Allah Azza wa Jalla nous dit, et œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager et les croyants. Sallallahu ta'ala bil asma'il husna wa sifatihi al-ula. أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يساهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم وأوقاتهم. اللهم تقبل منهم. اللهم تقبل منهم. اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وآخر دعوانا